नोव्हेंबराची 6 तारीख सुसेगाद दनपार आयकोप्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो पावयता. सुरवातेक मुखेल खबरो. सृश्टीचें नोसणटन करतले प्रोजेक्ट गोंयांत नाका, सांगता काँग्रेस पक्षाचो मुखेली राहुल गांधी. गोंयकारांक अयोध्या, वेलंकनी, शिर्डी आनी अजमेर तीर्थयात्रा जाहीर करता आम आदमी पार्टीचो मुखेली अरविंद केजरीवाल. काणकोणची धूव अबिदा बारेटो वयर दवरता गोंयकारांचें नांव. नीट परिक्षांत गोंयांत पयलो स्थान. आनी मेळुया बोगमालो गांवांतले गोंयचे तरणाटे कमर्शियल पायलट रुसाल्का रॉड्रिगेज. खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे गोंयच्या विधानसभेची एलिसांवां फुडल्या वर्साक फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत जावपाची शक्यताय आसा. पूण हे एलिसांवांत रिजनल पार्टीज जश्यो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड वो गोंयचो आवाज हांचो कसो करून परिणाम आसतलो आमी विचारलें आदलो युनायटेड गोंस डेमोक्रेटीक पार्टी हाचो अध्यक्ष आनी आदलो आमदार एडवोकेट राजाराव ग्रेशियस हाचे लागीं. रिजनल पार्टीज म्हणटा त्यो गोंयांत बऱ्यो तितल्यो स्ट्रॉंग नाय. सगल्यो पार्टी सब रिजनल पार्टी म्हणून जाताय तेन्ना एक पार्टी एक तालुक्यांत स्ट्रॉंग आहा. ऑल गोवाक खंयचे रिजनल पार्टीक प्रेझन्स ना. ते पासत रिजनल पार्टी रोल म्हणटा तो एक 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिस्ट्रिक्ट जातलो. आनीक जनरली लोक रिजनल पार्टीक गोंयांत वोट गायना आतां तेपाक. पयलो सून आफ्टर लिबरेशन सगळे रिजनल पार्टी चलयताले गोंयांत राज ऑपोजिशन सगळें. पूण आतां गेले ते 40 वर्सांक रिजनल पार्टी सारक्यो फाटलीं पडले. आनी हे इलेक्शनाक रिजनल पार्टींचो रोल पावर येवपाक शकना. कित्याक एकूय पार्टी गोंयांत आसपाना रिजनल पार्टी इवन हाफ द सीट बसपाची. ते पासत एक पूण रिजनल पार्टी आपणाचे सत्तान गव्हर्मेंट करपाक शकना. आतां इन अ वे हें चलतालें पयलें, पूण कित्याक ह्यो सेंट्रल बीग पार्टीज आहाय त्यो व्हडल्यो पार्टी बारीक पार्टीचे डिपेंडंट आसल्यार कितें लोकल इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जाताय. पूण आतां तेपाक बारीक पार्टी स्मॉल पार्टी रिजनल पार्टींचेर आमदार जिखून येयले ते रोखडेच सुटाय आनी बीग पार्टीज व्हडल्या पार्टीन जॉयन जाताय नॅशनल पार्टीज. आतां काँग्रेसा लागून गेले ते पार्टीक सोत्र येयले हेतूंतले 13 जाण गेले. आयज काँग्रेस 4 आमदार घेना. सो रिजनल पार्टींक आमदार सांबाळूंक डिफिकल्टी जाता. पूण म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक रिजनल पार्टींक कांय व्हडलो होप ना. कित्याक ह्यो मेन पार्टी आहाय काँग्रेस आनी BJP. ते भायर आतां आनी 2 पार्टी येयले, तृणमूल काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी. त्योय मोरलेस गोंयांत म्हाका दिसता एज ऑफ नाव आतले म्हणल्यार रिजनल पार्टी अशें जातल्यो त्यो. कित्याक तेंगेले इन्फ्लुएन्स थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. सो त्यो रिजनल पार्टीचे कोंताक केस दवरपाच्यो. 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज काँग्रेस आनी BJP आनी हेर सगल्यो बारीक पार्टी आहाय त्यो रिजनल फोर्सीस. गोंयांत इलेक्शन अशीं की कॅन्डिडेट काँग्रेसाची तिकेट सोदताय, BJP तिकेट सोदताय आनी कोणाक तिकेट मेळना ते मागीर रिजनल पार्टीचे बसताय. सो आयडियोलॉजी अशी पूण कांय ना हिंगा सगळें फकत आमदार जावपाचें. नो पर्सन हॅज अ आयडियोलॉजिकल एफिनिटी टू एनी पार्टी. सो म्हाका दिसता की ह्या रिजनल पार्टींचो रोल गेले ते 3-4 इलेक्शनां जाले ते भाशेन जातलो लिमिटेड रोल. देव बरें करूं एडवोकेट राजाराव ग्रेशियस तुजो वेळ दिलो म्हूण. गेल्ल्या सुमारांत काँग्रेस पक्षाचो मुखेली राहुल गांधी गोंयांत पावलो आनी गोंयच्या खारवी आनी दुसरे सामान्य गोंयकारांक वेलसांव हांगा मेळ्ळो आनी तांकां आश्वासन दिलें की गोंयच्या सरकारान येवजिल्ले सृश्टी नॉस्ट करतले प्रोजेक्ट म्हणजे कोल हँडलिंग आनी डबल ट्रॅकिंग गोंयांत हाडपाक दिवचो ना म्हूण. As far as I'm concerned, the most important thing Goa has is the environment, and that has to be protected at all costs. So we are pretty clear that we are not going to allow Goa to become a polluted place. We are not going to allow this idea that Goa, which is a pristine place, a beautiful should become a coal hub. We will have conversations with fishermen, with environmentalists, with workers, with laborers in Goa, and we will ask them what they want in the Congress manifesto.
And a thread that will run through our manifesto will be the protection of the environment in Goa, the protection of fishermen in Goa, and the protection of all the weak people in Goa. The Congress Party's commitment and my commitment to you is that whatever comes in that manifesto is going to be delivered by the Congress Party. I will guarantee you that if on that manifesto is written that Goa is not going to be allowed to become a coal hub, I will guarantee you that that will happen. ताचे उपरांत दोनापाल हांगा काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्त्यां लागीं उलयतना राहुल गांधी हांणी आश्वासन दिलें की जे काँग्रेस पक्षाचे आमदार काँग्रेस पक्ष सोडून गेल्ले तांकां काँग्रेस पक्षाच्या दारां हाचे फुडें बंद. गेल्ल्या सुमनांत आम आदमी पार्टीचो मुखेली आनी दिल्लीचो मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंयांत पावलो आनी हे फावटी आम आदमी पक्ष सरकार गोंयांत जैतिवंत जालो जाल्यार गोंयकारांक फुकट अयोध्या, वेलंकनी, शिर्डी आनी अजमेर तीर्थयात्रा व्हरपाचें आश्वासन दिलें. हाचे पयलीं फुकट वीज दिवपाचें आश्वासन बी आम आदमीन दिलां. हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे. जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनके लिए हम वेलंकनी उनको लेके जाएंगे, फ्री तीर्थ यात्रा उनको वेलंकनी की करवाएंगे. जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अजमेर शरीफ की यात्रा करवाएंगे. और मुझे बताया गया कई सारे ऐसे लोग हैं गोवा के अंदर जिनको शिरडी में श्रद्धा है, उनको शिरडी की तीर्थ यात्रा कराएंगे. उसमें हम लोगों को उनकी चॉइस के चॉइस दे दी जाती है, उसकी चॉइस के तीर्थ स्थान पे ले जाते हैं, एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं. उनका आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ सरकार देती है, सब कुछ फ्री होता है. कहा गया है कि तीर्थ यात्रा करवाना बड़े पुण्य का काम है. इन्हीं लोगों की दुआओं से और इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आज हम लोगों का प्यार मिल रहा है. तो गोवा के लोगों को भी हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे. इन 4 स्थानों में से कोई भी एक स्थान गोवा का कोई भी व्यक्ति चूज कर सकता है, चाहे अयोध्या, चाहे शिरडी, चाहे वेलंकनी और चाहे अजमेर शरीफ. इन चारों में से जहां भी वो जाना चाहे वहां वो जा सकता है और उन सबको हम फ्री में तीर्थ यात्रा करवाएंगे. गोंयकारांक ह्या सुमनांत एक कुशालकायेची खबर. काणकोणा गांवांतले अबिदा बरेटो हाणें गोंयचें नांव वयर दवरलें. नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स परिक्षांत अबिदाक 99.93% फावो जालें आनी गोंयांत सगळ्यांत पयल्या पावण्यार स्थान फावो जालो. I would like to thank everyone for their support and wishes, due to which I've been able to come first in Goa in the NEET exam. All this has been possible by the grace of God, my parents, my family, my teachers and friends. 11वी आसतना देशाची सेवा करपाक आनी दोतोर जावपाक हांवें थारायलें आनी हाका लागून दिसाक 4 ते 5 वरां लक्ष दिवन हांव लिसाव करतालें. सपनाय पुराय करपाक कश्ट करप गरजेचें आनी हांवें तेंच केलें. शिकपाचूच न्हय पूण हांवें फुटबॉल, सायकलिंग, गार्डनिंग आनी पेंटिंग करपाकूय टायम दिला. एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज help to reduce stress a lot. I would like to serve society through the field of medicine, and I'm aspiring for admission in Armed Forces Medical College in Pune. Once again, I thank everyone, and I hope in the future Goans will continue to achieve greater heights in education and service. अबिदा बरेटो लॉयला हाय सेकंडरी हांगा आपलें शिकप केल्लें आनी जावन आसा दू अबेल आनी बिना बरेटो हाची. सोबन भारतांत अबिदा हाका 905th स्थान फावो जालें. गुजरात सुरत गांवचे 19 वर्साचे मैत्री पाटील हाणें सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत भारतांत इतिहास घडोवन हाडलो. तें जावन आसलें सगळ्यांत धाकटें कमर्शियल पायलट भारतांत. पूण कुशाल वक्ता सांगूंक गोंयांत बोगमालो हांगा रावपी रुसाल्का रॉड्रिगीज हाणें गेल्ल्या वर्साक 20 वर्सांचे प्रायर गोंयकारांचें नांव वयर दवरलें. रेजिना मुंदी स्कूल चिकाली हांगा आपलें शिकप करून रुसाल्का गेल्ल्या वर्साक न्यूझीलंड हांगा आपलें पायलट ट्रेनिंग करपाक गेल्लें
आनी सद्याक आपलें निमाणें ट्रेनींग भारतांत करता आनी आमकां सांगता. हांव धाकली आसतना म्हाका ट्रॅवल करपाक लायक जातालें. लायक आय रियली लव दी आयडिया ऑफ ट्रॅवलिंग. आनी म्हाका उगडास आसा हांव धाकली आसतना एक पाटी आमी फ्लायटाचेर सोन येयलोलीं, बॉम्बे सोन येयलोलीं. आनी मामा लायक सांगता इन्सिडंट की हांव बॅडाचेर बसून ते पायलटागे एक्टींग करतालें की लायक आय एम द पायलट आनी लायक आय यूज टू डू हीज एक्टींग. So yeah, this is just one incident which happened. तेज उपरांत 6-7 स्टँडर्ड I really started thinking की म्हाका कितें जावपा जाय मुखार. सो हांव रिसर्च करपा लागलें. एंड देन देर वॉज जस्ट डे वेन हांव आनी मुगे मामा बसलोलीं आनी वी वर टॉकिंग की कितें करपा जाय, लायक वॉट शूड आय बिकम. आनी दॅट्स वेन मुगे मामान सजेस्ट केलें की तूं पायलट कित्याक जायना. तेज उपरांत हांवें तेजेर जायत रिसर्च केलें, गुगल वाचिल्लें, युट्यूबाचेर विडियोज चोयले. 7th स्टँडर्ड हें सगलें करता हांव. आनी 7th स्टँडर्ड हांवें डिसायड केलें की हय म्हाका जावपा जाय कितें जाल्यार हांव पायलट जातोलें. आनी म्हाका उगडास आसा 7th स्टँडर्ड हांवें मुगे मामा सांगिल्लें, मुगे फॅमिली सांगिल्लें. एंड एवरीबडी लायक रियली सपोर्टेड मी, स्पेशली माय मॉम. 8th 9th like anybody used to ask me, if someone asked me what career you want to choose, मुगे मोना फकत पायलट आलोलें. तेज उपरांत 10th स्टँडर्ड हांवें टोल्ड मॉम की म्हाका पायलट जावपा जाय. मामा शी डिडंट इवन थिंक अबाउट इट ट्वायस. शी सेड लायक ओके गो फॉर इट. तेज उपरांत हांवें सायन्स केलें. 12th उपरांत जॉयन केलें न्यूझिलंड क्लासीस केले दिल्ली. आनी तेज उपरांत न्यूझिलंड गेलें. फ्लायींग स्टार्ट केलें. म्हाका उगडास आसा मुगे फर्स्ट फ्लायट जेन्ना जालो एंड आय केम बॅक, आय जस्ट न्यू दॅट आय हॅड चूजन द रायट पाथ आनी हांव लायक म्हाका हेंच करपा जाय. एंड आय स्टार्टेड वर्कींग हार्ड. जायत शिकलें, पेपर सगळे क्लियर केले आनी फ्लायींग स्टार्ट केलें म्हणटून फ्लायींग सारकें बरे भशेन जालें. सगळी फ्लायट टेस्ट आहाय ते एक अटेम्प्टाचेर क्लियर केले. आनी तेज उपरांत 20th सप्टेंबर 2020 म्हाका मुगे CPL मेळ्ळें. लायक दी हॅपियस्ट डे. देव बरें करून बाय रुसालका तुजो वेळ दिलो म्हूण. खऱ्यानूच ही एक खुशालकायेची खबर आमचे नीज गोंयकार इतली मेहनत करून फुडें पावले म्हूण. तर आयकोप्यानो, ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दनपार खबरो. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोग आसून दी.